같습니다. 어떻게 해야? Nangis, bener-bener nangis habis latihan. capek. Bakal balik lagi ke Red Spark? 맛이야. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. We are Red Sparkers. Apa kabar Indonesia? Yeay, boleh tepuk tangan semuanya. Wow. Annyeonghaseyo. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Tim Red Sparks dari Korea datang ke Indonesia dan sekarang liputan 6 akan ngobrol-ngobrol bareng dengan tim Red Sparks. Luar biasa sekali. Oke, kita ada Park Hye-min, boleh tepuk tangannya semua. Terus ada Park Eun-jin, hai. And Yeom Hae-son. Dan ini juga pasti yang ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia. Ada Sol. Yeay. Luar biasa sekali mereka datang ke Indonesia untuk pertandingan persahabatan dengan All Star Indonesia tanggal 20 April. Dan sudah datang beberapa hari kemarin. Gimana Indonesia? Sudah ngapain aja di Indonesia? 인도네시아 어땠는지 지금까지? 지금까지 좋은 추억만 가지고 있고 재밌는 것도 많았고 이제 밥을 먹으면서도 공연을 보면서 좀 많이 즐거웠던 것 같습니다. Semuanya senang dan semuanya menarik. Kita sambil makan malam, kita bisa nonton tari Indonesia, tari tradisional. Oke, ini yang jadi bikin penasaran masyarakat Indonesia ini udah makan apa aja di Indonesia? 지금까지 먹었던 인도네시아 음식으로는 뭐가 있는지. 뭐 인도네시아 가정식 같은 것도 이제 먹었고 어제 같은 경우에도 코스 요리 같은 것도 먹었었는데 이제 조금 저희 입맛에 좀 잘 맞았던 것 같아서 맛있게 먹었던 것 같아요. Kemarin kita makan makanan course dan semuanya kayak makanan rumah-rumahan gitu. Nasi goreng? nasi goreng, mie Mie goreng? Suka? 맛있어요. Do you like it? suka. Nah, sekarang ini mereka akan mengikuti pertandingan persahabatan di Indonesia. Nah, kemudian itu ada banyak kegiatan ya, Sol ya, kemarin sudah dilakukan. Nah, sejauh ini gimana sih cuacanya di Indonesia? Kalau kita lihat videonya kemarin itu pas latihan itu kepanasan. Emang di Korea nih nggak ada yang sepanas ini? 훈련 영상을 조금 봤었는데 한국 선수들이 매우 더워하는 것 같았는데 인도네시아 날씨는 어떤지 그리고 한국도 이렇게 더운지 궁금합니다. 한국은 그래도 이제 에어컨이 되고 운동할 때는 그래서 이런 더움을 못 느껴봤는데 인도네시아 와서 땀도 엄청 많이 흘리고 좀 매우 힘들었던 것 같습니다. Di Korea biasanya di Gor ada AC, jadi nggak begitu panas, tapi di Indonesia panas banget, jadi saya merasa capek banget. Oke, nah kemarin kan pas lagi nyampe di Indonesia nih, ini kan banyak banget fans yang menyapa di bandara. Gimana sih rasanya, nyangka nggak sih sebanyak itu fans Indonesia yang nyambut di bandara? 그러니까 공항에 딱 도착했을 때 많은 인도네시아 팬들이 반겨줬는데 딱 보고 어땠는지 많이 놀랐는지. 좀 연예인 된 기분이랄까. 제가 너무 놀랐어요. Aku merasa kayak saya merasa kayak saya bintang Korea gitu. 어깨 올라가는. Dapat apa aja kemarin hadiahnya? 선물 같은 거 많이 받았는지. 네, so many. So many. And fruit and Fruit, coffee, 초콜릿, manggis. 망고스틴, manggis, dan Emang pada mango. suka manggis? 망고스틴 좋아하세요? 네. 너무 좋아하죠. 없어서 수가 banget. suka Suka. Di Korea itu nggak ada? 한국에는 없나요? 있는데 이제 비싸요. Ada tapi mahal. Oh, oke. Nah ini jadi kita juga udah nanya nih sebenarnya sama fans-fans di Indonesia. Kita mau ngobrol bareng sama tim Red Spark. Ini ada beberapa yang nanya nih, saya akan mulai nanya. Jadi selain dari makanan, udah kemana aja nih tim Red Spark? Jalan-jalannya udah kemana aja? 팬들한테 몇 가지 질문을 받았는데 가본 곳은 어디 있는지? 인도네시아에서 가본 곳? 발리 한번 가봐. Yomhaeson pernah ke Bali sekali. Oh, Bali. Tapi kalau untuk yang sekarang belum kemana-mana berarti ya? 이번 행사 때는 어디 가봤는지? 자카르타 안에서? 네, Ya. di dalam Jakarta. Hanya latihan. 스마트볼. Kami pernah ke Sparks Mall. Oh, Sparks Mall. Oke. Untuk massage. Nah, sekarang ini kan kita akan Red Spark akan berhadapan dengan All Star Indonesia nih. Nah, persiapan khususnya apa nih? Apakah memang ini datang hanya sekedar sebagai undangan aja atau memang latihannya ada khusus untuk pertandingan nanti? 이제 내일이면 올스타 경기가 있는데 그 올스타 경기를 위해서 특별히 준비한 훈련이 있는지 궁금합니다. 일단 좋은 경기력으로 이제 보여드리기 위해서 똑같이 뭐 다르게 훈련했다기보다는 똑같은 훈련을 했었고 그래도 이제
친선 경기이자 좋은 이벤트이기 때문에 좋은 모습을 보여주려고 각자 또 생각하고 있어요. Karena walaupun ini friendly match aja, kami mau memperlihatkan kasih lihat penampilan yang baik. Jadi kita latihan keras untuk. Jadi latihannya udah berapa kali nih selama di Indonesia? Udah berapa kali latihan? 인도네시아 와서 몇 번 훈련을 했는지. 두 번은 볼 운동하고 이제 오늘 같은 경우는 이제 오전에 웨이트. 2 kali latihan bola dan 1 kali weight training di gym. Jadi 2 kali latihan itu juga kepanasan berarti ya? 그러면 그볼 훈련 할 때 매우 더웠는지. 네, 매우 더웠어요. 둘째 날은 적응을 했는지 괜찮았던 것 같아요. Tapi hari kedua mungkin kami udah beradaptasi gak begitu panas. Tapi selama di Indonesia ini ada nggak sih keinginan mau kemana nih selain lagi latihan? 훈련 제외하고 또 가고 싶은 인도네시아 지역이 있는지 궁금합니다. 그 체육관 가는 길에 동물원 있더라고요. 그래서 동물원을 한번 가보고 싶은 생각이 커요. Pas kami ke GOR, tempat latihan, kami lihat salah satu kebun binatang di Jakarta. Kami mau ke situ. Oh gitu, mau ke situ kebun binatang. Di Korea tapi ada kebun binatang kan? 한국에도 동물원 있지 않아요? 뭔가 다른 느낌일 것 Kayaknya 같아요. mungkin beda. Oh mungkin beda. Nah tapi selama di Indonesia ada cerita unik nggak sih atau cerita lucu yang dialamin sama masing-masing di sini? Mungkin bisa ceritain apa aja cerita lucunya ketika Tentang sampai di Indonesia Indonesia. sampai sekarang. 인도네시아 와가지고 있었던 재밌던 일 있는지 궁금합니다. 여기 수영장에서 어제 이제 수영장에서 네, 어제 오후에 또 이제 잠깐 오전에 운동이 끝나고 다 같이 이제 수영장에서 놀았는데 그게 좀 많이 즐거웠고 재밌었던 것 같아요. Setelah selesai latihan pagi, kemarin kita ke pool di hotel ini dan semuanya menarik. Ada ini nggak sih ada sempat ketemu sama fans-fans selain di bandara kemarin? 공항 이외에도 팬들을 만난 적이 있는지. 그냥 어디 이제 어디를 가도 지나갈 때마다 네. 그래도 봐주시는 분들이 있어서 Dimanapun ada beberapa orang yang udah tahu. Nah tapi kan nyangka nggak? Ini kan sebelumnya kalau misalkan di Korea kan juga kemarin pada saat pertandingan di Liga Korea itu banyak penonton Indonesianya juga. Nah ketika sampai di sini nyangka nggak sih antusias masyarakat itu segitu besarnya untuk nyambut Red Spark? 한국에서 경기를 뛸 때는 그래도 인도네시아 팬들이 오니까 그래도 인도네시아 팬들이 이 정도로 우리를 좋아해 주는구나라고 체감을 했지만 이렇게 인도네시아 와서 직접 체감을 하니까 어떤지 궁금합니다. 일단 공항에서부터 많이 다르게 느꼈고 또 내일 있을 경기장이 이제 16,000석이다 보니까 또 가득 차 있는 거 보면은 좀 마음이 좀 웅장해지지 않을까라는 생각이 듭니다. Di bandara juga ada banyak penggemar orang Indonesia dan besok saya dengar ada 16.000 penonton besok dan Indonesia Arena itu akan jadi full. Ya, ada 16.000 penonton yang mau melihat penampilan dari tim Red Sparks. Luar biasa, itu tangannya dong ini sangat ditunggu-tunggu. 완벽한 온다고. 완전. Tapi sudah ke arenanya, sudah lihat arenanya seperti 근데 apa? 그 경기장 이미 본 적 있어요? 안 가봤어요. belum pernah ke situ. Oke. Nah, ini kan tadi kan udah bilangin ada latihan nih 2 kali selama di Indonesia. Ada formasi khusus nggak? Karena ini kan berbeda ketika Liga Korea kemarin ya. Iya. Ini ada formasi khusus atau mungkin nanti formatnya tim intinya akan beda pada saat nanti pertandingan besok? 그러니까 스트래테기 스케줄. 야, 스트래테기. 뭔가 내일 경기 때 조금 다르게 할 전략이 있는지 궁금합니다. 뭐 기회가 된다면 뭐 선수를 한번 바꿔서 경기를 하는 것도 재밌을 것 같고 Kalau ada kesempatan, kami mau ganti pemain sama mungkin tim lawan gitu. Oke. Itu mungkin Jadi bikin tukeran. lebih menarik. Iya, tukeran. Tapi sudah pernah bermain nggak sama tim Indonesia ini? Pernah nggak berhadapan ketika pertandingan-pertandingan sebelumnya? 혹시 인도네시아 팀을 경기에서 만난 적이 있나요? 그 아시안 게임 때 Pas 해본 Asian 적 Games, saya pernah ketemu. Ketemu sama pemain Indonesia Iya. ya. Nah, kemudian kan ini kan kalau dilihat ini kan Red Spark ini dibilang juga banyak pemain mudanya ya. Tapi juga ada pemain yang memang sudah berpengalaman. Nah, Iya. nanti apakah ini akan dimix antara pemain muda dengan pemain-pemain yang sudah berpengalaman untuk nanti turun di All Star besok? 네, 이렇게 레드스파크스 팀에는 나이가 어린 선수도 있고 나이가 많은 선수도 있는 걸로 아는데 어떻게 해야 그 케미를 잘 유지할 수 있는지. 어떻게 해야?
제가 잘 잡아요, 애들을. saya bisa manage 제가 dua-duanya. Oke. 어깨 펴. 그렇지. Percaya diri. Tapi kalau dari sini yang paling muda atau junior siapa? 가장 어린 선수가 누구예요? 20살. 아, 여기서? Ya, Di bertiga. sini, dalam sini. Rakemin. Rakemin. Oke, paling senior. paling senior 나이가 많은 선수는 Oke, nah ini luar biasa nih ya. Tim Red Spark ini akan berhadapan dengan All Star Indonesia dan masyarakat Indonesia ini kan kenalnya kemarin pada saat Liga Korea. By the way, congratulations for the playoff. 플레이오프 축하드립니다. Ya, third place. Terima kasih for playoff. Saya melihatnya itu sangat luar biasa karena ketika di round pertama itu pada saat Liga Korea itu menang-menang, kemudian sempat ada di bagian bawah, 올라갔다가 tapi 내려갔다가 그랬는데 kemudian naik 열심히 lagi. 근데 Nah, 다시 올라갔잖아요. apa yang bisa membuat tim Red Spark pada akhirnya meraih prestasi itu? 근데 어떻게 극복을 할 수 있었는지. 훈련량을 많이 가져가면서 저희끼리 또 끈끈하게 뭉치면서 저희 잘 경기를 풀어나갔던 것 같아요. Kita berlatih lebih berat dan lebih keras dan lebih rajin dan berkat itu kita bisa jadi lebih kompak. Jadi lebih kompak. Tapi kan ini kan sebenarnya susah. Ini ada Mega kan, kemarin ada Mega sama Jia juga yang dari Amerika dan juga dari Indonesia. Nah, gimana tuh menjalin kekompakannya pas pertama kali jadi satu tim? 그러니까 메가 인도네시아에서 온 메가 그리고 미국에서 온 지아가 있었는데 어떻게 이렇게 첫 시즌부터 잘 호흡력을 맞출 수 있었는지 궁금합니다. 이게 조직력이라는 게 워낙에 또 중요하기도 했지만 앞서 혜빈이가 말했듯이 훈련 양이 조금 많이 힘들었는데 그에 따라서 조직력이 또 같이 좋아지고 끈끈해졌던 것 같고 이 힘든 거를 우리가 같이 이겨낼 수 있으면 뭐든 좀 해낼 수 있다라는 그런 게 조금 생기다 보니까 팀워크도 완전 단단해졌던 것 같고 이게 실력으로서의 좀 그런 게 아닌 팀워크로서 조금 더 경기력이 더 한층 또 올라가는 느낌 이렇게 좀 받았던 것 같아요. Tentu saja pastinya kompak itu sangat-sangat penting dan tapi menurut saya berkat latihan yang sangat-sangat capek kita bisa jadi lebih kompak dan bisa jadi lebih akrab saling pemain bisa jadi akrab dan berkat itu menurut saya kita bisa mengatasi situasi yang capek juga dan tentu saja kemampuan juga penting tapi menurut saya kerjasama itu lebih penting. Oke, tadi kan latihannya capek. Emang secapek apa sih latihannya kalau di Korea itu? 훈련이 힘들다고 했는데 어느 정도 힘든지. 이건 제가 대답할 게 아니에요. 두 분이 대답해야 돼요. saya bisa jawab. Dua-duanya bisa jawab. 그냥 이제 운동 끝나면 쳐다보면 울고 있고 그냥 노래 부러져 있고 누구 한 명. 막 Setelah selesai latihan, kalau kita lihat mata pemain lain, kita nangis. Oh gitu. Mega juga nangis. Nangis, benar-benar nangis habis Iya, latihan. 진짜 울었는지. 진짜 진짜. benar. Karena secapek itu. 힘들어서 운 거예요, 그러면? 그러니까 이제 경기 끝나고도 눈물을 조금 보였었는데 그런 게 이제 많이 부담도 됐고 그 힘든 거에 대해서 잘 이겨냈다라는 그런 눈물도 있었고 운동할 때도 좀 많이 누구 하나 많이 울었다고 할 거 없이 다 같이 좀 울고 불고 했던 것 같아요. 울고 불고. Itu air mata itu artinya kita merasa sedikit beban juga dan itu artinya berkat itu kita bisa mengatasi situasi. Oke, so say thanks to Coach Ko Hye-jin. capek. Dia udah capek. Very tired. Oh, very. capek. Ketika pertama kali pada saat Liga Korea dimulai musim kemarin, datanglah Megawati. Apa kesan pertamanya sih tentang Megawati? Masing-masing bisa 처음에 jelaskan. 딱 메가가 왔을 때 첫 인상이 어땠어요? 되게 저는 메가를 딱 처음 봤을 때 그냥 저는 다른 선수들보다 조금 늦게 봤었는데 뭔가 그냥 사진으로 봤을 때 되게 순하다고 생각을 했는데 직접 만나니까 되게 애가 외향적으로 되게 밝은 아이여서 되게 친해지는데 오래 걸리지 않았던 것 같아요. Saya ketemu Mega lebih lambat daripada pemain lain dan pertama kali saat ketemu Mega,
saya pikir dia mungkin orang introvert gitu, tapi ternyata dia orang extrovert dan jadi saya bisa jadi lebih akrab cepat. 나는 이제 처음부터 너무 웃고 있어서 왜 맨날 웃지? 이랬는데 성격이 항상 밝고 그냥 딱 봤을 때 약간 장난꾸러기 이런 인상을 받았는데 인상이 딱 맞았어. 정말 장난 잘 치고 순하고 정말. Pertama kali saya ketemu Mega, dia senyum terus. Jadi saya pikir, kenapa dia senyum terus gitu? Dan ternyata dia orang yang selalu tenang dan kadang-kadang kayak bocil dan dia suka bercanda. Oke, tapi bukannya Im Haeson juga suka senyum ya ketika kemarin di bandara sampai kan di bis itu dia dada-dada senyum-senyum terus ke fans. 언니도 웃는 거 좋아한다고 딱 그 공항 도착했을 때 버스에서도 팬들한테 막 이랬잖아요. 그래서 잘 맞는 것 같아요. Ya, 우리나라랑. oleh karena itu saya mungkin cocok sama Oh, Mega. tau gak sih kalau itu viral kemarin? 그래서 그거 엄청 바이럴 됐었대요. 언니 막 웃으면서 인사하는 거. Oke, kalau Pak Kemi gimana nih tentang Mega? 언니는 메가에 대해서 어떻게 생각하세요? 잘 웃고 장난도 많이 치고 한국말도 잘 알아가지고 소통도 잘 되면서 편했던 것 같아요. 그래서 이제 서로 소통이 잘 됐다. 소통이 잘 됐다는 것 같아요. 뭐라 해야 되나? Dia orang yang suka bercanda, jadi dan dia kadang-kadang bisa paham bahasa Korea juga, jadi saya bisa komunikasi sama Mega. Oh, jadi nggak susah ya untuk 그래서- berkomunikasi. 어렵지 않았어요, 소통하는 게. nggak susah. Oke, nah selama perjalanannya ketika kemarin di Liga Korea itu siapa sih sebenarnya lawan terberatnya? Kemarin kan sempat beberapa kali menang kalah ya. Itu apa strateginya pada akhirnya bisa masuk ke babak playoff 7 tahun ya, setelah 7 tahun? 7년 만에 플레이오프에 진출할 수 있었는데 막 GS 칼텍스나 뭐 흥국생명이나 다 쉽지 않은 상대인데 어떻게 이길 수 있었는지. 질 거라고 생각을 안 들었고 일단은 이렇게 어떻게 해야 되지라는 생각보다 좀 서로를 믿는 힘이 조금 생겼다고 해야 되나? 이제 우리는 같이 있으니까 절대 질 거라고 생각이 안 들다 보니까 조금 더 시너지를 얻었던 것 같아요. Kita gak pernah pikir kita akan kalah. Jangan pikir tentang gimana untuk menang pertandingan, tapi kita harus percaya diri dan percaya pemain lain di samping dan yang paling penting adalah kita main bersama. Nah, tapi kalau misalnya di Liga Korea sendiri, memang dari tahun ke tahun ini memang antusias masyarakatnya itu begitu besar untuk nonton. Karena kalau kita lihat hampir seluruh pertandingan itu kan ramai yang nonton ya, dan juga penuh dengan entertainment pada saat pertandingan, setiap pertandingan. 이렇게 팬들이 원래도 관중들이 그 정도로 많은지 한국 프로리그에는? 메가가 오고 나서부터 인도네시아 팬분들이 많이 찾아주셔서 그래도 뭐 원래는 좀 어느 정도 있었지만 더 많은 팬들이 응원해 주셔서 그 응원의 소리가 더 컸지 않았나 생각이 들어요. Sebelum Mega datang ke tim kita, pasti ada banyak penggemar. Tapi setelah Mega masuk ke tim ini, gabung sama tim Red Sparks, ada lebih banyak penonton. Jadi berkat Mega mungkin ada lebih banyak penonton di GOL juga. Oke, nah ini kan berarti sekarang akan bersiap-siap untuk musim yang baru, Liga Korea musim baru. Nah, apa persiapannya? Apa datang ke Indonesia juga itu untuk ngebujuk Mega kembali ke Red Sparks? 이렇게 다음 시즌도 이제 슬슬 준비를 해야 될 텐데 이렇게 인도네시아까지 온 게 메가가 또 우리 팀에 합류를 하는 거를 보여주는 그건지. 그랬으면 좋겠습니다. Semoga 그래야만 seperti 합니다. itu. Kita harus seperti itu. 무조건 와야죠. Mega harus datang lagi. Harus datang, harus kembali ke Red Sparks. Harus kembali ke Red Sparks. Oke, nah itu kan formasi beda nih untuk nanti musim depan kan formasi sudah beda. Ada yang sudah keluar tidak melanjutkan lagi dengan Red Sparks. Kemudian kalau tidak salah Haeson juga jadi kapten ya sekarang. Nah, apa yang akan jadi strategi baru untuk musim berikutnya nanti? 이제 우리 팀에서 나가는 선수도 있고 새로 이렇게 합류하는 선수도 있을 텐데 그 새로운 멤버들이랑 이렇게 펼칠 전략은 따로 있을까요? 아무래도 뭐 누가 합류하고 누가 빠지는 거에 따라서 다른 게 아니라 저희는 항상 팀으로 했던 거여서 이제 다시 또 이번 시즌 더 팀워크를 다져가지고 준비한다면 더 좋은 결과가 있지 않을까라고 항상 저희끼리도 얘기하고 생각합니다.
walaupun pemain itu akan berubah, beberapa pemain akan ke tim lain gitu. Menurut saya itu gak begitu penting. Yang paling penting adalah kita kerjasama dan kita lihat hasil nanti. Oke, kalau untuk Haeson sendiri ada beban tersendiri nggak sih tanggung jawab untuk memimpin tim Red Spark di musim depan? 레드스파크스 주장으로서 뭐 책임감이나 역할이 따로 있을까요? 제가 이제 뭐 잘 이끈다기보다 선수들이 또 잘 따라주고 그에 또 같이 융화가 또 잘 되다 보니까 경기력도 잘 되는 것 같고 누가 나가고 누가 들어오는 거 상관없이 또 다음 시즌에는 더 좋은 전략으로 더 좋은 실력을 보여줄 수 있을 거라 저는 확신하고 그에 따른 팬들에게 꼭 보답을 해드리고 싶습니다. Yang paling penting adalah pemain yang lain ikut saya dan 너희들은 택이다. Ini kayak bebannya Sol lebih berat ya, tanggung jawabnya lebih berat ya jadi penerjemah ya. Iya. 누가 나가고 누가 네. 들어온 거 없이 네. 더 준비를 잘해서 맞아요. Kita akan siap-siap untuk musim depan sama pemain baru, tim baru, dan kita mau kasih penggemar tim Red Sparks hasil yang lebih baik daripada musim kemarin. Oke, ini ada satu pertanyaan buat Sol ya, tapi mungkin sebelum dijawab nanti diterjemahkan dulu ke teman-teman tim Red Spark. Yang pertama, ini banyak yang nanya, Sol sebagai penerjemah tim Red Sparks, apalagi sekarang ngebawa ke Indonesia, susah nggak sih? Apalagi ini ngebawa puluhan orang ya, kalau sebelumnya mungkin terjemahin hanya Mega aja pasti Liga Korea, nah pas lagi bawa ke sini, susah nggak sih? Itu yang pertama. Yang kedua, Sol sendiri bakal lanjutkah sama Red Sparks? satu persatu 하죠. Yeah. 일단 첫 번째 질문, 두 개 다 저한테 물어보는 건데 첫 번째 질문은 이렇게 한국에 있었을 때는 메가랑 지아만 통역을 하면 됐었지만 인도네시아에 와서는 이제 제가 거꾸로 역으로 통역을 해야 되니까 그거에 대한 어려운 점은 없는지, 그리고 두 번째는 레드스파크스에 또 다음 시즌에 또 함께 하는지 그거를 물었습니다. Iltanen saya akan jawab. Yang pertama, ya pasti ada banyak tanggung jawab dan karena tidak ada orang yang bisa berbahasa Indonesia di tim ini, saya harus menerjemahkan semuanya dan saya harus kontak sama LPDUK dan beberapa orang Indonesia dan saya harus menerjemah semua acara, semua jadwal gitu. Tapi saya merasa bangga karena saya pikir ini adalah kesempatan yang baik untuk memperlihatkan dan kasih tahu tentang budaya Indonesia ke pemain Korea dan juga masyarakat Korea juga. Selanjutnya, bakal lanjut nggak sama Red Sparks? Ini rahasia. Oke. Kasih tau dulu. Apa yang ditanya kasih tau dulu dong. 자waban saya. Yeah. 일단 첫 번째는 뭐 역할도 많긴 하고 모든 것을 다 준비를 해야 됐지만 그래도 한국 선수들에게 그리고 한국 사람들한테 인도네시아 문화를 알려줄 수 있어서 자랑스럽게 생각한다. 그리고 네. Jadi masih rahasia ya. Iya, betul. Oke, thank you Red Sparks, thank you. Terima kasih buat kedatangannya buat semuanya. Banyak yang bilang fans Indonesia bilang terima kasih. Semoga enjoy selama di Indonesia. Semoga menikmati makanan Indonesia lainnya selain nasi goreng tentunya. Banyak nasi goreng makanan. 말고 다른 음식도 많이 먹어보고. Banyak makanan Indonesia dan good luck for tomorrow. Pertandingan melawan All Star Indonesia dan tentunya kita harap semakin sering ke Indonesia. 일단 내일 좋은 경기 했으면 좋겠고 더 인도네시아 더 자주 와주세요. Oke, nah untuk yang terakhir nih tim Red Sparks sama Yesol ini kita mau goodbye untuk penonton di SCTV. Iya. Boleh sama-sama ucapin salam SCTV? 살람 SCTV. 살람 SCTV. SCTV. SCTV를 이 나라 말이야. 야야. SCTV. 살람 SCTV. 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 살람 SCTV. Oke, Bapak dari Ulang dengar. 하나, 둘, 셋. 살람 SCTV. Yeay. Thank you very much. Itu tadi ngobrol kita bareng tim Red Sparks. Terima kasih sekali lagi. Thank you very much for coming to Indonesia. Itu dia tadi bincang-bincang kita dengan tim Red Sparks. Saya Reza, pamit sampai ketemu di lain waktu. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.
Kalau tadi minus Megawati, sekarang kita udah kedatangan Megawati. Tadi kita dialog sama teman-temannya, katanya kalau latihan di Korea tuh capek banget, bener nggak sih? Iya, sedikit. Ya, capek. Sama ini ada pertanyaan dari netizen Indonesia. Bakal balik lagi ke Red Spark? Rahasia. Rahasia. Mega, sekali lagi, apa yang paling berkesan ketika main di Liga Korea? Tadi itu teman-teman udah cerita, tadi dialog sama Liputan 6. Apa sih yang paling berkesan? Banyak kultur yang belum aku pelajari sih, gitu aja. Banyak kultur yang dipelajari. Tapi kalau sejauh ini selama 9 bulan kurang lebih, susah nggak sih hidup di Korea tuh? Alhamdulillah sih enggak, karena aku orangnya cepat beradaptasi aja sih, kayak gitu. Jadi tadi ada bilang teman-temannya kalau Mega itu orangnya ketawa terus, senyum terus. Jadi mereka juga cepat beradaptasi. Nah, apakah itu jadi kunci untuk tim Red Spark maju ke playoff kemarin? Ya itu kunci, karena dari awal ada Media Day di Korea, aku dikasih kayak, apa slogan kamu untuk main di Liga Korea? Aku cuma bilang tersenyum sama tertawa gitu aja sih. Oke, sekali lagi thank you Mega. Good luck.